Okay. Timer agad po din yung upuan. Tanawa o abot na o 3 minutes. 3 minutes. Sampai na ulit. Okay, yun na lang. Magbasa ka. Pili. Alarm. Kitan ko? Nawa sa pud ba? Kita ni? Kita kayo, Star. Klaro ko? Yes, Star. Kita ko now. Tanawa sa mo, ayaw sa mo pagwan. Kamu pali ako ang Kita kayo, Star. Kita? Ah. Tanawa po siya. Butangin ra kung lingkuranan ari isa. Dali. Kuha sa tulang. Mama dai mo pangutan na Chris. Ali sa mo. Kuan. Lingkuranan diri mo lingkod. Kanang gayon kay sa kanang gayon uniform. Nagayon ko ga. Yari. Pati kawi. Ay, amigas man. Nakita si Judelen. Oh, kanang logos kayo siya mag Ayaw pagkita kay ano. Ayaw diha lang. Dapat. Oh, diha dili. Aw kana di na makitaan. Ayaw lang pagkita anak ko ihatag ako ha. Game. Ready? Pasala niya sa kuha. Kita. Kita ming tanan. Oh, Star kamera. Kita ang tanan. Sige. Production. The Subanan peoples are the first inhabitants of Western Peninsula of Mindanao. They are noted for settling as groups in districts close to rivers, namely Subaans. Hence their name, Subanan. Subanan Yagataw, people of the riverside. They are animists in faith, believing that all things in nature, earth, hills, plants, winds, have a soul. As animists, they look to their supreme spirit, Ulay Diwata Magbabaya, to guide and protect them. We have my companions here from Mitsalip Subanan Ministry. I am Sister Winnie Apaw, a Colomban sister working here in our Mitsalip Subanan Ministry. And my companions, Mr. Ricardo Toledo, he is the advocacy in charge here in our ministry. Mr. Mario Catanes, our in charge of the overall maintenance, and the treasurer, and Christian, and
culture as well. And Mrs. Manuela Pateño, she's working in the health section, Christian, and education as well. And Mrs. Wilma Mangilay, our overall coordinator of our IP education. So I would like to ask Mr. Ricardo about biodiversity loss. So, Mr. Ricardo, what do you think the impact of biodiversity loss on indigenous communities? Ano din kaayo, upiya, maliwag pa sa bulangan namin. Malawag pa upiya, alasi-alasi nga matutubo, sama din nga mga panog, galaw, mga limo. Nando, may anak so bulangan ta, so maya-maya na ang balon. Sa doon pa si mita ta, bilang nala, santakot nala. So doon galaw, so galaw ano din, dengan soban, kabagal ko pa akabang dinilang, saba, in maso magpagay guras, tingi guras paniot, pamahaw, sa matalo na sugalaw, muli na lang bumamahaw. O sa didalabong naman, muli na lang ay dalabong na. Indon kabagal ko pa nandaw, may gala man na so galaw, di na magpagay, di na mamasuna sa ano na orasa ron, di nandaw. Dayon, wala pa kalasi, sungad limon. So limon naman, binaldaman namin nga gilalan sa pinigim panawa mi ritong malayo, tog mga mi tog lungsod, nga sa madlubat sa limon, ay nahanlan, puli rali ami, o di ami makrayon. Umalangad man to, donero ni mga anta di dalan, anak iya. So nga kalasi ron ng manok-manok, pinigim so agila. So agila ano din, magabang ko perik subanang tribo, pinigi, kumailan din, malayo ko piyari sa paligulangan, ilan sa mag-control, handon so nga mananap nga mga dito nga pimulan nga subanan. So nandaw, may balang mana, so di narma namin pahimuslan, di narma lang agabang din namin. So mga medicinal plants, pinigi, so nga pimula nga gayo, rigulangan, saba, may gala-gala man na, so nga bulangan nandaw, di tanapon mita so nga bulong nga ginamit mo nga suban nga sa pingi doon yung masayat hindi ang bulong nandaw masaling na lang ita iguan di medisina masaloy ri tindahan dayon dinugangan di pandemic nandaw so nga mga bulak nga masiba ko piyag bulak di gulangan pingulik ta pingala pibaligya input effector di biodiversity tanan daw. Okay, balat ya. Dito rama ita ni Mario, Manuela and Mario. So now I would like to ask about the value of the traditional wisdom of the Subanan people. What could be the cultural practices you consider as practices that nurtures the ecology restoration? And I think for Mr. Mario, he would like to share about how do you see these practices address the climate emergency. Mrs. Manuela, thank you. So katubo nami nga subanan, sumpat, tiglupa, kusaka. Indon, lubagal gupya sa pagbasa nami, di kasagrado, di pusaka, lupa. Saba sa pusaka, lupa, may pagay din nami, di malano ganos, di paglagina nami, malano tubig, nga ininom nami, mukha, di nga ginisinis nga pimula, pangalapan, di nga ganami, o di nga bulong. Indot, amin mga subanan, nagpagyapon, di lupa, kusaka, tibiyan, di ginisinis nga pakano. Sa mangimbal ami, kanaan ni si pala mamutok gayo, sa andi ami, maguras, di nga migbanua, di lugar. Ani nga paguras, ini ngalanan, pailis, bumalawan pa nga pakano, nga balan nami, buwat di pakpon, di pakpangimbal, sampay, di paglagani. So ngalan di pakano kani, inan so pasako. Saba, di pakatiman namin, di na namin lupa, kusaa.
sa iduli nga panginsung nga palabo, maigba, mina, matas pares, landslide, iduli nga alasi nga paano ba. Sa so palabo, bibiyan di lupa, iningalanan ano lupa. Sa so palabo, bibiyan di tubig, iningalanan gampang tubig. Ani, so kung kailangan di basa namin bukod tagayaol ida namin dupat ko sa mga bibiyan di kultura. Palad-palad. Thank you. So, we heard how important the traditional practices, the cultural traditional practices of our Subanan brothers and sisters. Now, for the threats of cultural diversity, I would like to ask Mrs. Wilma Manilay, what are the threats to the existence of Subanan people? Guna, sa mabalang sudlo pa ko saka nami sa development aggression, gambagal gupya ini epekto di katubo namin ng Subanan. O sudlo pa ko saka ini sug sintro di katubo nami, muka kanira masug sintro di batad nami isip Subanan. Sa mabalang sudlo pa ko saka nami, mabalang gamasog kultura nami ng Subanan. Pininggi, kanduta pa amin makano sa andaero na sudlo pa ko saka nami. Po, andaero man na kaalapan namin ng mga materialis na masuat namin gamitan di pakan. Karwa, sa mabalang so kaugalingon namin pakamitan, kung nandaw maya ni balang so kaugalingon namin pakamitan, o saba mandak ami, muka mapid ami, paksurian, dingam dumagataw. Sa mabalang so pakabitan namin, mabalang damas sumaralam namin nga ekspresyon aron masunan namin masabot ami di dumagataw sa andun so tinalo namin. Katalo, nandaw sungag duma namin nga Subanan, maya-maya na bilang so kitagaman nga pakano. Kanisa ba ko silawon sungag ginisinis na mga relihiyon nga sumilad di banwa na namin nga Subanan. Sungag relihiyon kami ilan so nipubong din nami arong hana na ami masuat mundas diya katagaman nami nga pakano. So kapat sa may kaagupya so oportunidad nami diya di institusyon nga edukasyon andaero ni sakag nami para ami magbaro, andaero ni kapasidad nami para magsalo ami kanduta nami mapanalingaran so dupa pusaka nami. Para rin namin napatod ami na sub edukasyon inisala pa maagi aron makagabang din namin nga magawan ami di kalagutan. The deep indigenous spirituality of the Subanan people is beyond question. Every day is holy. Every place is sacred. Every person is privileged. Everything is suffused with the divine. And every aspect of the cosmic reality is part of the whole and thus considered to be of great value. In the context of the irreversible effects of climate change and biological diversity loss, it is essential to guarantee and safeguard the existence of the indigenous people, especially our Subanan people. Modern humans have forgotten what it means to have a relationship with the land. We need to recover the indigenous way of living, recognize our dependence and close relationships with all beings.
Ting ting ting. Mana.